सालानपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर फारी अंतर्गत एक तेज रफ्तार कार और बाइक के टक्कर में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना शनिवार दोपहर की है। बिहार रोड स्थित नाका चेक पोस्ट के पास एक तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी सड़क पर दूर जा गिरे और घायल हो गए। घायलों की पहचान मिहिजाम निवासी पप्पू कर्मकार और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। घायल दंपति जिमहारी डंगालपाड़ा में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इस दौरान मिहिजाम की ओर से आ रही टाटा नेक्सन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक के सिर पर और दूसरे के दोनों पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों को तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया है। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन रूपनारायणपुर फारी की पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। पीड़ित परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। परिवार का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता तब तक पुलिस गाड़ी को न छोड़े। কালকে জেমারিতে চার্চের প্রোগ্রাম ছিল, সেই প্রোগ্রামে খাওয়া দাওয়া অনুষ্ঠান হয়ে নিয়ে তার ওই 3:15 নাগাদ এখান থেকে বেরোলো। আর বেরিয়ে যাওয়ার পরে যখন যাচ্ছিল এই আমাদের রূপনারায়ণপুরের কাছে যে চেকপোস্ট রয়েছে ওর একটু আগে এই পাপু ভালোই ধীর গতিতেই গাড়ি চালিয়ে হেলমেট পরে নিয়ে আরামসে যাচ্ছিল। কারা যাচ্ছিল? আমাদের পাপ্পু মামা যাচ্ছিল আর তার স্ত্রী গাব্রিয়েল পাপ্পু কর্মকার আর তার স্ত্রী মেরি কর্মকার। যখন যাচ্ছিল ওই সাইড থেকে অপোজিট মেইজাম থেকে আসছিল একটা গাড়ি টাটা নেক্সাস, বেপরোয়াভাবে একদম মানে হাই স্পিডে গাড়ি আসছে, এসে নিয়ে একদম উল্টো দিক থেকে মানে রাস্তার ও গাড়ি ডান দিকে চাপিয়ে দিয়েছে আর চাপিয়ে এনাদেরকে পুরো একদম ধাক্কা মেরে দিল। তারপরে একদম তো পড়েছিল ওইখানে, পুলিশ পরে ফোন করলো আর পুলিশ আর স্থানীয় লোকরা তারা অ্যাম্বুলেন্সে ওনাকে চাপিয়ে নিয়ে আসানসোল যে আমাদের জেলা হসপিটাল রয়েছে সেখানে ভর্তি করলো। সেখানে গিয়ে সেখান থেকে আবার দেখলাম যে ঠিক ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না, তো ইমিডিয়েটলি আমরা ভালো ট্রিটমেন্টের জন্য তাকে ওখান থেকে ডক্টরই রিফার করে দিল আইকিউ সিটি ডক্টর রিফার করলো, সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। আর এখন গাব্রিয়েল কর্মকার উনি ওখানে ইয়ে করছে, মানে মৃত্যুর সাথে সংঘর্ষ করছে। আর ওনার স্ত্রীকে হিল ভিউ আসানসোলে ওখানে অ্যাডমিট করা হয়েছে। কাল রাত্রে তার পায়ের সার্জারি, দুটো পায়ে ভেঙে। দুজনেই কি আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে এখন? হ্যাঁ, ওনার তো দুটো পায়ে ভেঙে গেছে, ওনার স্ত্রী এনারও একটা পা ভেঙেছে, পুরো বডি। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।